Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anakku yang ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Jaga diri kalian masing-masing dan jangan lupa jaga jarak agar supaya pandemi ini tidak menyebar terus. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi di sekolah kita yang tercinta ini. Tetap semangat anak-anakku. Meskipun kita belajar di rumah. Baiklah, melalui video ini kita akan memulai pelajaran kita. Akan diberikan sebuah dialog. Coba perhatikan dialog berikut ini. Two friends talking about where to go this evening. Ini antara Ayah dan Alan. You know, Alan, why don't we go to the cinema to watch Titanic? No, we've seen the film many times before. What about going to the library? We have to finish our school project. That sounds like a good idea, but when we finish, let's go to the cafe. Yes, I love to. Okay. Nah, dari dialog tersebut sudah bisa kita tebak materi apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Good, very good. You clever students. Kita akan mempelajari mengenai offers and suggestion. Okay, offer something and suggestion something. Suggestion. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Okay. What is suggestion? Suggestions is about saying or write our ideas about people should do. Jadi suggestion itu adalah sebuah saran. Saran secara tertulis maupun lisan, memberikan ide-ide kita, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lain. Apa tujuannya? What is the purpose of suggestion? A. The purpose of suggestions is suggestions means to present a suggestions that is to introduce or purpose an idea or a plan for someone consideration. B. Suggestions are abstract and can be in forms of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi intinya adalah suggestion itu suggest itu adalah memberikan saran, memberikan ide, atau memberikan rencana sebagai dari seseorang ke orang lain untuk dipertimbangkan. Dan juga dapat suggestion itu juga merupakan suatu solusi atau suatu advice. Okay. Suggestion itu bisa diterima dan juga bisa ditolak. Bagaimana ungkapan-ungkapan suggestion? Ungkapan suggestion itu ada asking for suggestion, asking bertanya, giving memberi saran, responding itu merespon, asking bertanya.
Okay, asking for suggestion. Do you have any suggestions for me? Itu bertanya. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran untuk saya? Would you mind giving me your suggestion? Apakah berkeberatan nggak? Ya, berkeberatan nggak kamu memberikan saran buat saya? Can you tell me what I should do? Coba tolonglah bilang pada saya apa sih yang seharusnya saya lakukan. What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Karena itu adalah sebuah asking atau bertanya. Giving, memberi saran. Apa sih memberi saran itu? Nah, di sini ini disebut pattern atau pola. You should, verb 1. You should, verb 1. Kata kerja pertama. You had better, verb 1. You ought to, verb 1. I suggest you to, verb 1. How about, verb ing. Verb ing ini gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambah ing, kemudian berfungsi sebagai kata benda. Let's, verb 1. Let's. Jadi diikuti oleh verb 1. Let's us, let us, gitu ya. Why don't you, verb 1. Couldn't you, verb 1. What about, verb ing. Verb ing itu juga gerund, ya. Kata kerja yang tambah ing berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, okay, you should, verb 1. You should stay. Stay itu adalah verb 1 at home during COVID pandemic. You had better cook. You had better cook. Had better, kamu lebih baik. Cook ini verb 1. Memasak. Cook. Ya, masak di rumah lah selama pandemi ini. You ought to take care of your health. You ought to take care. Ought to take care. Ya, kamu seharusnya take care. Take care ini menjaga. Take care. Take kata kerja. Kata kerja ke 1. I suggest you to. Verb 1. I suggest you to go. Go. Verb ke 1. Go to bed. Saya sarankan kamu tidur. How about, verb ing. How about going. Going. Go ditambah ing. Bagaimana kalau kita pergi to Pesona Beach? Bagaimana kita pergi ke Pantai Pesona? Let's go. Let's go. Let us go. Mari kita go. Kata kerja ke 1. Why don't you? Why don't you? Oke, kata why don't you? Do ini verb ke 1. Your homework before go out. Mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah kamu dulu sebelum pergi? Couldn't you finish your work immediately? Couldn't you finish? Couldn't you? Tidak dapatkah kamu? Ya, could you not finish? Oke nih, finish itu menyelesaikan verb ke 1. Your work immediately. Maksudnya saranlah, tuh, kerjakanlah, selesaikanlah dulu pekerjaannya. What about eating to the new place? What about eating? Eating dari kata eat yang ditambah dengan ing. Eating. Oke, gimana kalau kita makan di tempat yang baru, bosan mungkin di tempat yang lama, maka ke tempat yang baru. Nah, catatannya verb suggest can be followed by either. Yang suggest dapat diikuti oleh should, verb should diikuti oleh verb ke 1. I suggest that we should go to the library. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. I suggest we should go to the library. Verb in the subjunctive form. I suggest that we go to the library. Verb, we go to the library. Yeah, we go.
That is optional. Apa maksudnya? That is optional. Okay. I'll suggest that we should visit London. I'll suggest that you should finish London. I'll suggest we should finish London. Okay, that di sini maksudnya kita bisa menghilangkan then. Boleh dipakai, boleh enggak. I'll suggest we should visit London. Okay, bagaimana meresponnya? Respond suggestion. Responding to suggestion. Pertama, accepting suggestion. Refusing suggestion. Jadi saran itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan menerima. Sure, tentu saja. Oh yes, let's. Ya, baiklah, yuk. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. Ya, saya mau, saya suka itu. Was a good idea. Oh, ini ide yang bagus benar. Why not? Kenapa tidak? Yes, with pleasure. Dengan senang hati. That sounds like a good idea. Oh, ini ide yang bagus benar. Nampaknya bagus nih ide ini. That's good. That's nice. That's a wonderful idea. Oke, banyak sekali. Yang lainnya bisa kamu cari di sumber-sumber yang lain. Kemudian bagaimana refusing suggestion? Bagaimana menolaknya? No, let's not. No, I'd rather not. I don't feel like it. Jadi no, let's not. Nggak usah lah. No, I'd rather not. Saya lebih suka nggak usah. I don't feel like it. Ya, nggak usah lah. Ini sama ya artinya ya, yaitu menolak. I dislike. Saya nggak suka. The suggestion. Saya belum bisa menerima saranmu. What an awful. What a bad idea. Wah, ini idenya kurang bagus nih. I don't think it's a good idea. Sorry. Menurutku ini bukan ide yang bagus. Apalah. Sorry, that's boring. Let's do something else. Ya, maaflah. Ini membosankan. Yuk, kita lakukan yang lain lagi. It's a bad idea. Ide yang buruk. No, let's not. Let's. I'm afraid. We can't. I can't. No, I don't think so. Saya pikir tidak demikian. Oke, nah ini berarti refusing suggestion, menolak saran. Kita menggunakan ungkapan ini. Banyak lagi. Silakan cari sumber-sumber yang lain. Nah, other examples, contoh-contoh yang lainnya, beberapa cara yang bisa kita lakukan atau gunakan untuk niat menasehati atau memberi solusi sebuah masalah kepada orang lain. Antara lain, how about if you go to the dentist to check your tooth now? Bagaimana jika kamu pergi ke dokter gigi untuk memeriksa gigi kamu sekarang? If I were you, I would choose the nearest place to finding the job. Jika aku ini kamu, if I were you, seandainya saya ini kamu, saya akan memilih tempat yang terdekat untuk mencari pekerjaan. It would be better if you meet the teacher and tell him that you have not finished the homework. Akan lebih baik. It would be better. Akan lebih baik jika you meet the teacher, kamu bertemu guru, and tell him, dan katakan that you have not finished. Katakan bahwa kamu belum selesai the homework, pekerjaan rumah. Kemudian I suggested you to follow the trip in Lampung. There are many beautiful places there which cannot be found here. I suggest you to follow the trip.
Jadi saya menyarankan, I suggest you, saya menyarankan to follow the trip in Lampung, untuk mengikuti perjalanan perjalanan di Lampung. Ada banyak tempat. There are many beautiful places. Ada banyak tempat yang indah, beautiful, which cannot be found there. Cannot be found there. Yang mana yang tidak dapat ditemukan. No, not there. Found here. Yeah, cannot be found here. Tidak dapat ditemukan di sini. Oke, baiklah, pelajari dialog ini. Stomach ache. Hey, you look not well. Are you okay? My stomach hurt. Do you need anything? Like medicine, maybe? Yes, please. I need the medicine for a stomach ache. I will get that for you. Thank you. 5 minutes later, there is no medicines for upset stomach in our medicine storage box, but I bring this eucalyptus oil for you. Just rub it on your belly. It can ease the pain. Thanks. If the pain persists, you should see a doctor. Okay. Oke, nah di sini ini akan kita bahas di sesi berikutnya. Baiklah, ini exercise-nya adalah create a dialogue that include the expressions of suggestion. The dialogue consists of at least 5 turns for each. Jadi buatlah 5 maybe misalnya asking and giving suggestion, itu 5. Nah, situasinya seperti ini. Your friend has just had an argument with one of the girls in the class. She told you the situation and asked for your suggestions about the solution. Jadi temanmu punya berargumentasi atau ya adu mulut dengan teman sekelasmu, ya, cewek ya, misalnya perempuan yang ada di kelasmu. Nah, kemudian dia menceritakan ini kepada Anda. Nah, sekarang apa sih saran Anda untuk solusi ini terhadap teman Anda tadi? Nah, jadi buatlah berarti 5 berarti 10 ya. 5 tanya jawab. Ini berarti 5 tanya 5 jawab berarti 10. Nah, ini tulislah di buku latihan kalian. Setelah itu difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.